नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देही इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी की ज़रूरत है। उन्होंने हैदराबाद में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज़रिए तमाम 15वें ग्लोबल हेल्थ केयर समिट में वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टेली मेडिसन के ज़रिए देहातों में बेहतर खिदमात फराहम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मशावरत और ऑनलाइन अद्वियात की फराहमी की खिदमात ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। वेंकैया नायडू ने कहा कि तेलंगाना सेहत के शुबे में तरक्की कर रहा है। रियासत के स्टेट हेल्थ केयर इंडेक्स में तीसरे नंबर पर आने पर उन्होंने हुकूमत को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दवा साजी की सनत में हैरत अंगेज नताइज हासिल कर रहा है। Indeed, very happy to inaugurate the 15th Global Health Summit organized by the American Association of Physicians of Indian origin. But you know, as the corona is spreading and the protocol advice is not to interact with the people and go for a gathering. My hearty congratulations to the state of Telangana, which ranks in the top 3 states in the large states category in Niti Ayog's 4th edition of the State Health Index released recently. I am happy to note that Telangana is in the top 3 states in the year-on-year incremental performance in health outcomes too. My compliments to the state government and all those associated with the health sector for this tremendous achievement. I am happy to see that the 2 new vaccines and an antiviral drug were recently approved by the Government of India to boost the fight against COVID, especially in light of the new variant Omicron. With the number of new cases in all the states surging again, it is imperative that we apply lessons of the past waves of the pandemic with a sense of urgency. The Government of India, in a proactive measure, has announced vaccination for the age group of 15 to 18 years, along with an additional precautionary dose to those above 60 years of age. तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से इंटरमीडिएट के साल अव्वल और साल दोम की इम्तहानी फ़ीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 24 जनवरी मुकर्रर की गई है। चारशुम्बा 5 जनवरी से फ़ीस की वसूली का आगाज़ हो गया है। सेक्रेटरी व कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन उमर जलील ने रियासत के तमाम सरकारी खानगी जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत दी है कि साल अव्वल और दुवम के रेगुलर और नाकाम तलबा जर्नल व वोकेशनल के अलावा हाज़री से मुस्तस्ना के खानगी उम्मीदवारों के लिए इम्तहानी फ़ीस की आखिरी तारीख 24 जनवरी मुकर्रर की गई है। 100 रुपये जुर्माने के साथ 30 जनवरी, 500 रुपये जुर्माने के साथ 7 फरवरी, 1000 रुपये जुर्माने के साथ 14 फरवरी, 2000 रुपये जुर्माने के साथ 21 फरवरी तक इम्तिहानी फ़ीस दाखिल की जा सकती है। वज़ीर फ़नास व सेहत हरीश राव ने सहाफ़ियों को कोविड के पेश नज़र एहतियात के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने का मशवरा दिया। उन्होंने कोकापेट में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की मीडिया डायरी 2022 की रस्म इजरा अंजाम दी और ख़िताब किया। हरीश राव ने कहा कि कोविड की पहली और दूसरी लहर में कई सहाफ़ियों की मौत हो गई। उन्होंने मशवरा दिया कि हर सहाफ़ी कोविड क़वानीन की तामील करे क्योंकि आइंदा 45 दिनों में वायरस के मज़ीद फैलने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने खुसूसी कैंप्स का इनेकाद किया है और हज़ारों सहाफ़ियों और उनके ख़ानदानों को कोविड वैक्सीन दी गई है क्योंकि सहाफ़ी हमेशा लोगों के दरमियान रहते हैं और अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि ज़रूरत पड़ने पर दोबारा कैंप लगाए जाएंगे। IGU के सदर के श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर इस मौके पर मौजूद थे। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर नशीन विनोद कुमार के साथ रियासती वज़ीर गंगूला कमलाकर ने मानेरू रिवर प्रोजेक्ट के कामों की पेशरफ्त का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। 410 करोड़ रुपए के सरफे वाले इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में हुकूमत ने हालिया दिनों में कई मंजूरियां दी हैं। इस प्रोजेक्ट के पहले मरहले के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ़ किस्म की बोटिंग, एम्यूज़मेंट पार्क्स, फाउंटेन्स, चिल्ड्रंस पार्क्स और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इसमें
مختلف تفریحی سرگرمیاں بھی انجام دی جائیں گی۔ ریاستی وزیر آبکاری سرینیواس گوڑ نے حیدرآباد میں اپنے کیمپ آفس میں محکمے کے گزیٹڈ آفیسرز کے نئے کیلنڈر کی رسم اجرا انجام دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو دیسی شراب گڑمبا اور گانجے سے پاک بنانے کے لیے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جلد ہی محکمہ آبکاری میں عہدیداروں کی ترقی اور تبادلے کے کام بھی انجام دیے جائیں گے۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی جیون ریڈی نے ریمارک کیا کہ نڈا بی جے پی کے قومی صدر نہیں بلکہ بھرشٹاچار جنتا پارٹی کے صدر ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نڈا کی آبائی ریاست ہماچل میں بی جے پی نے ضمنی انتخاب میں 1 لوک سبھا سیٹ کے ساتھ ساتھ 3 اسمبلی سیٹیں بھی کھو دی ہیں۔ اپنی آبائی ریاست میں بی جے پی کی شکست پر نڈا اپنا آپا کھو بیٹھے۔ انہوں نے نڈا کی جانب سے گزشتہ روز ٹی آر ایس حکومت پر نکتہ چینی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اگر نڈا نیتی آیوگ کی رپورٹس پڑھیں تو ان کو تلنگانہ اور چندر شیکھر راؤ کے کارناموں کے بارے میں پتہ چلے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مرکز نے پارلیمنٹ میں صدر پی سی سی ریونت ریڈی کی جانب سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیا کہ تلنگانہ کے کالیشورم پروجیکٹ میں کوئی بدعنوانی نہیں ہوئی ہے۔ کالیشورم کے خلاف بولنے والے نڈا کو فوری طور پر حیدرآباد کے ارا گڈا مینٹل ہاسپٹل میں شریک کروانا چاہیے۔ انہوں نے بی جے پی کو گھوٹالوں کی پارٹی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ نڈا کو چندر شیکھر راؤ حکومت کے خلاف لگائے گئے تمام الزامات کو واپس لے کر معافی مانگنی چاہیے۔ تلنگانہ میں بات کر رہے مسٹر نڈا، یہ تلنگانہ گڈھا ہے، یہ کے سی آر کا اڈا ہے، یہاں پہ آپ کا نکرا نہیں چلتا، یہ نکرا سارے بند کرو، یہاں پہ کوئی بھی بکرا نہیں ہے، آپ کا نکرا نہیں چلے گا، یہاں پہ بکرا کوئی نہیں ہے، یہ تلنگانہ اڈا کے سی آر گڈھا ہے مسٹر نڈا۔ آپ جو بی جے پی پارٹی ہے، فادر آف دا کرپشن پارٹی ہے، بھرشٹاچار پارٹی ہے، بڑا جھوٹا پارٹی ہے، لائرز پارٹی ہے، فادر آف دا کرپشن پارٹی ہے۔ آپ کو بول رہے جو کالیشورم پہ آپ ادھر بول رہا، اے ٹی ایم بول رہا، کمیشن بول رہا، کالیشورم کمیشن نہیں ہے، آپ کا جو کیندر جل شکتی منسٹر پارلیمنٹ میں بولے بہت سیدھا سادہ پروجیکٹ ہے، اس میں ٹرانسپیرنٹ ہے، کرپشن نہیں ہے بول کے یہ ریونت ریڈی کوشچن نمبر 792 پارلیمنٹ میں پوچھا، جولائی 22 میں نوٹڈ پریس میں رپورٹ ہو گیا، یہ کرپشن کا کالیشورم نہیں ہے، یہ لوگوں کا فارمرز کے لیے کرے سو ہے۔ پورا انڈیا میں آپ کا 18 اسٹیٹس ہے، بی جے پی اسٹیٹس، ادھر بھی ایسا پروجیکٹ کوئی بھی نہیں بنایا۔ مودی صاحب پرائم منسٹر بننے کے بعد میں بھی کبھی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں بنے، یہ نیشنل میں انٹرنیشنل میں رپورٹ ہو گیا، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا بات بند کرو، آپ کا بھرشٹاچار جنتا پارٹی ہے، یہ بی جے پی نہیں ہے، ایسی کرپشن میں بھی نہیں ہے، فادر آف دا کرپشن پارٹی کانگریس پارٹی ہے، وہ بی جے پی پارٹی ہے، ہمارا لوگ نہیں رہتا۔ ہمارا نیتا کے سی آر صاحب کو تلنگانہ کا نیتی معلوم ہے، تلنگانہ کا نیتی معلوم ہے، بی جے پی کی اونیتی معلوم ہے۔ ہمارا پارٹی جو ہے ٹی آر ایس پارٹی ہمارا سکیمز پارٹی ہے، بی جے پی وہ سکیمز پارٹی ہے، بی جے پی جو ہے سیلرز پارٹی ہے، فارمرز کو مرا رہے وہ کلرز پارٹی ہے، ٹی آر ایس پارٹی جو ہے کھانا کھلانے والا ہے۔ جے تلنگانہ۔ ملک میں کرونا کی تیسری لہر جاری ہے اور اس سلسلے میں خوف بھی پایا جاتا ہے۔ ٹاسک فورس سربراہ این کے اروڑا نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے اس لہر کو شدید قرار دیا اور کہا کہ دہلی، ممبئی، کولکتہ میں کرونا کی تیسری لہر کے سلسلے میں اومیکرون کے نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ہفتوں کے دوران کرونا کی تیسری لہر کے سلسلے میں اومیکرون کے معاملات میں تیزی سے اضافے کا خدشہ ہے۔ سینئر صحافی سارتھی نے کہا ہے کہ ریاست میں حکمراں جماعت ٹی آر ایس اور اپوزیشن بی جے پی میں میچ فکسنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے عوام کو یہ دونوں جماعتیں بیوقوف بنا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈرامے بازی کا آغاز کسانوں سے دھان کی خریداری سے ہوا اور اب ملازمتوں کے مسئلے پر دونوں جماعتوں کے درمیان ڈرامہ بازی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بنڈی سنجے کو گرفتار کرنے کے بعد جے پی نڈا کی آمد بھی ایک ڈرامے کا حصہ نہیں رہی ہے۔
उन्होंने कहा कि एक तरफ बंडी संजय को कोविड के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा हैदराबाद आए तो उनको रैली की इजाज़त दी गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये कोविड के उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में मज़ीद जज्बाती ड्रामेबाजी इन दोनों जमातों के दरमियान होने का इम्कान है। नमस्कार। తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ బీజేపీ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ డ్రామా పీక్ స్టేజ్కి చేరింది. గత కొంతకాలంగా ఇది ప్రజలందరికీ కూడా అర్థమవుతుందన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. రెండు పార్టీలు మొదటి నుంచి కూడా డ్రామానే. ముఖ్యంగా రైతులు ధాన్యం కొనుగోలుతో మొదలై ఇప్పుడు ఉద్యోగుల వరకు వచ్చి ఆ పార్టీకి మైలేజ్ ఇవ్వడానికి వీలైనంతగా కేసీఆర్ గారు శక్తివంచన లేకుండా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు. జాకీలు పెట్టిన లేవని బీజేపీని తెలంగాణలో లేపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దాంతో ఓట్ల చీలిక చేసి పశ్చిమ బెంగాల్ ఎట్లయితే కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి అని ఒక ఎమోషనల్ సబ్జెక్ట్ తోటి ఆ రాష్ట్రంలో స్థానిక పార్టీ ప్రాంతీయ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా అదే డ్రామాను కేసీఆర్ గారు చేయాలని చూస్తా ఉన్నాడు. రైతుల అంశం అంతే, ధాన్యం కొనుగోలప్పుడు అంతే, ఇప్పుడు అంతే. వీళ్ళంతా మంత్రులంతా ఢిల్లీ పోడు, డ్రామా ఆడు, తర్వాత 6 లక్షలు కొంటానమని చెప్పుడు. అదే ముందు చెప్తే అయిపోతాయి కదా. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉద్యోగులకు సంబంధించి ఆయన దీక్ష చేస్తుంటే ఆయన ఇంట్లో ఆయన చేసుకుంటే 100-50 మందో వచ్చేవాళ్ళు. కరీంనగర్లో అయిపోయేది. ఆయన 50 మంది చేసిన అరెస్టు. ఆయన అరెస్ట్ అయినందుకు ఢిల్లీ నుంచి హడావుడిగా జాతీయ అధ్యక్షుడు నడ్డా వస్తాడు. ఆయనకేమో రెడ్ కార్పెట్ స్వాగతం. సికింద్రాబాద్ లో గాంధీ విగ్రహం దగ్గరికి వస్తాడు. ఆడ 500-1000 మంది వస్తారు. ఆడ కాసేపు నిరసన ప్రదర్శన, ర్యాలీ. మరి దీంతో కరోనా పెరగదా? బండి సంజయ్ చేస్తేనో పెరుగుతా అన్నావు. మరి ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు నడ్డా పెరుగుతా చేస్తుంటే పెరగదా? ఇందులో అర్థం కావట్లేదా మాకు? హైప్ తీసుకురావాలి. హైప్ తీసుకొస్తే బీజేపీకి ఏదో ఉందనే అభిప్రాయం ప్రజల్లో కలగాలి. ప్రజల్లో కలిగితే ఒక ఎమోషనల్ డ్రామా క్రియేట్ చేయొచ్చు భవిష్యత్తులో. తద్వారా ఆ పార్టీకి ఓట్లు వస్తే, ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్లు చీలిపోతే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో గెలిచినట్టు అక్కడ కూడా గెలవచ్చు. మళ్ళోసారి అధికారం చేపట్టచ్చు. ఏమైనా పొరపాటున 5-10 సీట్లు బీజేపీకి వస్తే మళ్ళా అది ఆ పార్టీ టీఆర్ఎస్కి కదా మద్దతు ఇచ్చేది. ఇది డ్రామా. ఈ డ్రామాను ప్రజలు అర్థం చేసుకోరా? మరి బీజేపీకి అంత చిత్తశుద్ధి ఉంటే ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ విషయంలో కేంద్ర హోంశాఖ స్పందించి ఏం జరుగుతుందని అడగొచ్చు కదా. స్థానికత విషయంలో, సీనియారిటీ విషయంలో జూనియర్లకు కొంత నష్టం జరుగుతుందని అభిప్రాయం ఉంది కదా. సరైన రీతిలో ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ లేదని అభిప్రాయం వస్తుంది కదా ఉద్యోగుల్లో. స్పందించి రాష్ట్రాన్ని అడిగి ఈ ఎంపీలు కేంద్రాన్ని చెప్పొచ్చు, కిషన్ రెడ్డి గారు కేంద్రాన్ని చెప్పొచ్చు, కేంద్ర హోంశాఖ స్పందించవచ్చు, రాష్ట్రాన్ని ఒపీనియన్ అడగొచ్చు, ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్లు మార్పులకు చేసుకొని సూచించవచ్చు, అప్పటిదాకా ఆపమని చెప్పొచ్చు. అది చేయరు. ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్కి కావాల్సింది అదే, బీజేపీకి కావాల్సింది అదే. చేయడం కాదు, సమస్యను పరిష్కరించడం కాదు. దీన్ని అడ్డం పెట్టుకొని రాజకీయ లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం చేయడం. అర్థమైపోతుంది. బండి సంజయ్నేమో ఇంట్లో చేసుకుంటే అరెస్ట్ చేసిండు. అదే పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు వచ్చేమో రోడ్డు మీద డ్రామా చేసిపోతుంది. ఏంటిది ఇది? ఈ ద్వంద్వ ప్రమాణాలు ఏంటివి? ఏ పార్టీ ప్రయోజనాల కోసం? బీజేపీ పార్టీని జాకీలు పెట్టి లేపాలని టీఆర్ఎస్ ప్రయత్నం చేస్తాం. మీ ప్రయత్నాలు సాగవు. తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు. మీ ఇద్దరు డ్రామాలు తెలుసు. మీరు గత 7-8 ఏళ్లుగా అధికారంలోకి వచ్చి ఈ దేశాన్ని, రాష్ట్రాన్ని ఏ రకంగా భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారో తెలుసు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రజలు చాలా చైతన్యవంతులు. మీ కథ, స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్ అంతా చూస్తున్నారు. సరైన రీతిలో మీకు బుద్ధి చెప్తారు. డ్రామాలు కట్టిపెట్టండి. ప్రజల సమస్యలు వచ్చినప్పుడు పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓడు గల్లీలో అధికారం ఉంటాడు, ఓడు ఢిల్లీలో అధికారం ఉంటాడు. ఇద్దరు చేతుల పవర్ ఉంటుంది. సమస్యను పరిష్కరించవచ్చు, కానీ ఎవరు పరిష్కరించరు.
మీ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఏ అంశం దొరికిన రాజకీయ డ్రామా ఆడుతున్నారు. తెలుసు బీజేపీ బలపడాలి, ఓట్ల చీలిక రావాలి, ఆయన గద్దెనెక్కాలి. ఇక్కడ బీజేపీ టీఆర్ఎస్ వ్యతిరేక పార్టీలు బలపడకూడదు, వాళ్ళ అధికారంలోకి రాకూడదు, వాళ్ళకు సీట్లు పెరగకూడదు. ఈ కుట్రను తెలంగాణ ప్రజలు ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకుంటారు. మీకు సరైన రీతిలో బుద్ధి చెప్తారు. ఇప్పటికైనా మేల్కొని ఆ ఉద్యోగుల సమస్య పట్ల రాష్ట్రం స్పందించాలి, కేంద్ర హోంశాఖ కూడా స్పందించి ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్లో ఏముంది క్లారిటీ చేయండి, నష్టం జరగకుండా చూడాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. నమస్కారం. तेलंगाना के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS में कन्वीनर कोटे के तहत दाखिलों का अमल आज से शुरू हो गया। नीट 2021 कामयाब उम्मीदवारों के लिए कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस वरंगल ने काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है। उम्मीदवारों को 5 जनवरी तक 11 जनवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। एज उम्रे के कन्वीनर कोटे के तहत दाखिले दिए जा रहे हैं। असनादात को अपलोड करना होगा और तस्दीक का अमल भी मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होगा। जिला जगतियाल की SRSP कैनाल में गिरी कार को पुलिस ने निकालने में कामयाबी हासिल की, जिसमें 2 लाशें पाई गई। ये कार 2 दिन पहले कैनाल में गिर पड़ी थी। तफसीलात के मुताबिक जिले के मटपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साला रेवंत और 41 साला प्रसाद पीर की शब मटपल्ली से आत्माकूर को कार के जरिए जाने के लिए रवाना हुए, ताहम दूसरी सुबह तक भी वो आत्माकूर नहीं पहुंचे, जिस पर उनके फिक्रमंद अरकान ख़ानदान ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस शिकायत की बुनियाद पर उनकी तलाश शुरू कर दी और उन मुकामात के CCTV फुटेजेस का मुआयना किया जहां से उनकी कार की रवानगी का इम्कान था। वेलपुर के करीब SRSP काकतिया कैनाल पर एक पुल है, जिसको पार करने पर यह रास्ता आत्माकूर के लिए जाता है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि इस पुल से रवानगी के दौरान इन दोनों में से कार चलाने वाले ने कार का तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार पुल की रीलिंग से टकरा कर गिर पड़ी। पुलिस ने SRSP कैनाल को जाने वाले पानी को रोक दिया और गोताखोरों की मदद से तलाश का काम शुरू किया। इसी दौरान उनकी कार का पता चला। पुलिस ने 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद कार को क्रेन की मदद से निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सीमेंट की कीमतों में इजाफा हो गया है। सीमेंट कंपनियों ने फी 50 किलो थैले पर 20 से 30 रुपये का इजाफा किया है। सीमेंट की कीमतें गुज़िश्ता 2 माह से उतार चढ़ाव का शिकार हैं। सीमेंट कंपनियां जिन्होंने पहले कीमतों में इजाफा किया था, तलब में कमी पर दिसंबर के अवाइल में कीमतों में 20 से 40 रुपये फी किलो में कमी कर दी थी। डीलर्स ने कहा कि कंपनियों ने हाल ही में कीमतें बढ़ाई थी, क्योंकि दिसंबर के वक्त से सीमेंट की फ़रोख्त में दोबारा इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफे के बाद दोनों रियासतों में सीमेंट की कीमत ब्रांडेड और इलाके के लिहाज से 300 से 350 रुपये के दरमियान हो गई है। विजयवाड़ा में एक डीलर ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासतों में सीमेंट की फ़रोख्त में इजाफा होता जा रहा है। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक खातून के गले से तिलाई जेवर छीनने की वारदात पेश आई। कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में घुसकर एक शख्स ने खातून के गले से तिलाई जेवर छीन लिया और फरार हो गया। इसने अपने सर पर हेलमेट पहन रखी थी ताकि खुद की शिनाख्त से वो महफूज रहे। खातून ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। ये वारदात अपार्टमेंट में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। खातून ने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। जिला वनपर्ती में इस्मत रेजी का वाकया पेश आया। मलियालपल्ली इलाके की 9वीं जमात की तालिबा सुबह में स्कूल को जा रही थी कि मुलजिमीन अनिल और नागाराजू ने झाड़ियों में ले जाकर इसकी इस्मत रेजी की और बादअज़ां मुलजिमीन ने मुतासिरा को चिंताकुंटा इलाके में वाक़े इसके स्कूल को बाइक पर लाकर छोड़ दिया। मुतासिरा ने इस वाक़े से वालिदैन को वाकिफ़ करवाया, जिसके बाद इसके वालिदैन ने पुलिस से शिकायत की। बादअज़ां अवाम, दलित तंजीमों और अवामी तंजीमों की बड़ी तादाद ने सड़क पर एहतजाज करते हुए लड़की से इंसाफ और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। DSP किरण कुमार ने चिंताकुंटा में वाक़े इस सरकारी स्कूल पहुंचकर तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 सालों में मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैफ़िक खिलाफ वर्जियों पर गाड़ियों के मालिकीन पर 2220 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है।
اس سلسلے میں ریاست بھر میں 4 سال کے دوران مختلف اقسام کی گاڑیوں کے خلاف 6 کروڑ 18 لاکھ مقدمات درج کیے گئے۔ گزشتہ سال 2 کروڑ 22 لاکھ 55 ہزار 363 مقدمات درج کیے گئے اور 887 کروڑ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ ہیلمٹ نہ لگانے، شراب پی کر گاڑی چلانے، تیز رفتاری سے گاڑی چلانے جیسے 18 زمروں کے تحت ریاست میں ٹریفک پولیس مقدمات درج کر رہی ہے۔ ٹریفک پولیس اور لا اینڈ آرڈر پولیس مل کر خصوصی مہم چلا رہے ہیں۔ پولیس کی جانب سے ہیلمٹ نہ پہننے، سگنل جمپنگ، اسٹاپ لائن کراسنگ، موبائل فون ڈرائیونگ، غلط سائیڈ ڈرائیونگ، ٹرپل سواری، اوور سپیڈنگ، لاپرواہی سے ڈرائیونگ، سیٹ بیلٹ نہ لگانے اور بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ اس میں ہر سال سب سے زیادہ چالانات ہیلمٹ کی خلاف ورزیوں کے شامل ہیں۔ ضلع سرکاکولم کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے ہلکے جھٹکوں کے سبب عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اطلاعات کے مطابق یہ جھٹکے آج صبح تقریباً 2 سیکنڈز کے لیے ضلع کے اچھا پورم اور دیگر مقامات پر محسوس کیے گئے، جس کے ساتھ ہی لوگ شدید سردی کے باوجود اپنی جان بچانے کے لیے گھروں سے نکل کر کھلے آسمان کے نیچے آ گئے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کی فون کے ذریعے خیریت دریافت کرنے لگے، کیونکہ ان میں ان جھٹکوں کے ساتھ ہی فکر مندی اور بے چینی دیکھی گئی۔ بعض مقامی افراد نے دعویٰ کیا کہ اندرون چند دن تیسری مرتبہ زلزلے کے یہ جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ان جھٹکوں کے نتیجے میں کسی بھی قسم کے جانی یا پھر مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ زلزلوں کی شدت کے بارے میں ہنوز کوئی اطلاع نہیں ہے اور زلزلوں کی پیمائش کرنے والے محکمے نے ان جھٹکوں کی ہنوز کوئی توثیق نہیں کی ہے۔ ضلع گنٹور میں کل شب رکن اسمبلی نے خاتون کو خودکشی سے بچاتے ہوئے اس کی کاؤنسلنگ کی اور اس کو گھر بھجوایا۔ تفصیلات کے مطابق رکن اسمبلی محمد مصطفیٰ شیخ اپنی کار میں گھر واپس ہو رہے تھے کہ کل رات ضلع کے بس اسٹینڈ کے قریب واقع منی پورم برج سے خودکشی کے مقصد سے خاتون کو کودتا ہوا دیکھ کر انہوں نے اپنی کار رکوائی۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 افراد اس خاتون کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رکن اسمبلی نے خاتون کو خودکشی سے باز رکھا۔ انہوں نے سرینواس پیٹ علاقے کی رہنے والی اس خاتون کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی اور سڑک پر اس کے ساتھ تقریباً 10 منٹ تک بات چیت بھی کی۔ انہوں نے خاتون سے کہا کہ اگر اس کو کوئی مسائل ہوں تو ان کو فون کرے۔ خاتون نے کہا کہ اس کی بیٹی کے اس کے داماد کے ساتھ اختلافات ہیں، جس پر وہ کافی مایوس ہے۔ اسی مایوسی کے عالم میں وہ یہ انتہائی اقدام کر رہی ہے۔ رکن اسمبلی نے خاتون کی کاؤنسلنگ کے بعد اپنے سیکورٹی اہلکاروں کے ذریعے خاتون کو اس کے گھر پہنچوایا۔ محمد مصطفیٰ شیخ YSR کانگریس پارٹی کے قائد ہیں اور اسمبلی میں گنٹور ایسٹ حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔